আঁচল বিছিয়ে আছে নীলাচল। একদিকে ধ্যানমগ্ন সাধু, অন্যদিকে উচ্চস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ। বিকেল 2:56 বন্ধ হয়ে যায় মন্দিরের মূল গেট। 4 দিনের জন্য বন্ধ থাকবে মন্দিরের গর্ভগৃহ। 25শে জুন 3:21 ফের খুলবে গর্ভগৃহ। প্রবৃত্তি থেকে নিবৃত্তি 4 দিন বন্ধ থাকবে মন্দিরের গর্ভগৃহ। আর বাইরে অপেক্ষায় থাকবেন কয়েক লক্ষ ভক্তপ্রাণ সাধারণ মানুষ, সাধুসন্ত, তান্ত্রিকরা। ইতিমধ্যেই নীলাচলে ভিড় জমিয়েছেন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা সাধু সন্ন্যাসীরা। মায়ের কোলে গেলে যেমন অপার আনন্দ পাওয়া যায়, কামাখ্যা এলে এমনই অনুভূতি হয়, এমনটাই জানালেন গয়া থেকে আসা এক সাধু। जैसा एक बालक अपनी माँ के गोद में जाकर के अनुभव करता है, उसी प्रकार से यहाँ पर आने के बाद में हमें हमेशा अनुभव वैसा ही लगता है कि हम अपनी माँ के गोद में बैठे हुए हैं। यहाँ पर इस समय अम्बुवाक्षी का मेला है और इस अम्बुवाक्षी के मेले में आप आस पास में जितने भी साधु संत महात्माओं को देख रहे हैं, लाल पीले काले वस्त्र को धारण किए हुए सभी लोग माता रानी के चरणों में अपनी अपनी श्रद्धा और भाव से विश्वास से लगे हुए हैं। কামাখ্যা এসে কেমন লাগছে এ প্রশ্ন করলে গুজরাটের সুরাট থেকে আসা এক সন্ন্যাসিনী জানান, जहाँ राज राजेश्वरी माँ भगवती पूरा ब्रह्मांड इसके चरणों में नमन करता है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसके दर्शन करने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। वो मैं तो यही बोलती ही मेरी बालक बुद्धि के अनुसार का वो ये अपनी वो बोलते हैं ना आँख का एक पलकार से पूरा ब्रह्मांड जो स्थापित कर सकती है, वो राज राजेश्वरी के चरणों में क्या नहीं मिलता, ये पूछिए हमें। অম্বুবাচীর জন্য নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে গোটা নীলাচলকে। রয়েছেন স্কাউট অ্যান্ড গাইডের সদস্যরাও। এছাড়াও একাধিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সংগঠনও কাজে লেগে পড়েছে রবিবার থেকেই। মেয়েকে কোলে নিয়ে হাইলাকান্দি থেকে আসা এক স্কুল শিক্ষক জানান, ভালো লাগে, প্রতি বছর আসি। আর ভক্তরা আসে, সবাই তো অনেক ভক্তরা আসে অনেক জায়গা থেকে। সাধু সন্তের ভিড় হয়, পদধূলি পাই, এটাই সবচেয়ে বড়। সবসময় তো পাওয়া যায় না, আর সব তো ভক্তরা এক জায়গায় হয় না। এটাই সুযোগ আমরা যাতে নিতে পারি, বা এটা ছাড়াটা ঠিক নয়। তার জন্য মন থেকেই খুব প্রতিজ্ঞা করেই আসি যে আসবই, আর বাধা বিপত্তি যাই থাকুক তারপরে আসি। প্রশাসনের তরফে যেমন মেডিকেল ক্যাম্প খোলা হয়েছে, ঠিক তেমনই একাধিক বেসরকারি সংস্থার তরফেও খোলা হয়েছে স্বাস্থ্য শিবির। এনজিওর তরফ থেকে বিনামূল্যে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছে। बहुत ही बढ़िया हो रहा है। यहाँ आने के बाद में जागृत अवस्था में माँ है, तो अपने आप एक शरीर में ऐसा उद्गणना होती है कि जो शक्ति की आभास होता है। विश्व में एक ऐसा मंदिर है जो 10 महाविद्याओं में है। यहाँ माँ तांत्रिक साधना का एक ऐसा पीठ है कि माँ भगवती जो है काली से लेकर के 10 महाविद्या यहाँ पे सिद्ध है। और उसके प्रकार से यहाँ पे जो भी भक्त है, आप ये समझ जाइए कि आदमी नहीं, यहाँ नर नारी जितने भी मनुष्य के रूप में यहाँ पर धारण करके भगवती का दर्शन करने के लिए आए हैं। এখানেই শেষ নয়, বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে স্বচ্ছতার উপর। কয়েক লক্ষ মানুষের জমায়েত তখন বিভিন্ন কারণে দূষণ ছড়াতেই পারে, তাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপরেও বিশেষ নজর রাখা হয়েছে। স্কাউট অ্যান্ড গাইডের এক সদস্য জানান, আমরা এখানে প্রত্যেকজন মানুষের ডিউটি দিচ্ছি। সকাল থেকে সকালে একটা শিফট, বিকালে একটা শিফট, নাইটে একটা শিফট, তো ভালোভাবে সবে কন্ট্রোল করতে পারছে। পরিবর্তন বলতে গেলে আমাদের এখানে ভিড়টা অনেক এবার বেশি হয়েছে, আগের বার থেকেও অনেক বেশি ভিড় চলছে। তো আমরা সেইভাবে ট্যাকেল করার চেষ্টা করছি যতটুকু পারি, তো সেটাই চলছে। কামাখ্যা থেকে ক্যামেরা পার্সন সঞ্জয়ের সঙ্গে সোমশিখা মজুমদার, NKTV বাংলা।